हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा आपणकर जोटा कि मु सबुठो इम्पोर्टेंट बोली आपण मानको सब बेले कहे। आपण माने ओटीटी दियंतु कि जूनियर टीचर दियंतु, आपणकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सबु बेले आपण मानको पई इम्पोर्टेंट। काहे कि ना जदी आपण माने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे क्लियर हे जाउचंती ताले आपण ऑल टाइप पेडागोजी आपण माने क्लियर हे जिवे, आपण को सबु पेडागोजी इजी लागिवो। तो फ्रेंड्स, आज जो आमे डिस्कशन करिबा आपणकर जो माने ओटीटी पेपर 1 देबे सेमानंकर यूनिट 4 एंड जो माने पेपर 2 देबे सेमानंकर यूनिट 3 आमे डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स, आमे जो आज आमे डिस्कशन करिबा सेतिरे आपणकर रहउची कोन ना करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड आपणकर रहउची टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, competency based and activity based approach, TLM, its importance, use and preparation for classroom transaction, teaching competency to handle monograde and multigrade situation। तो आज आमे जो डिस्कशन करिबा आपणकर पाठ्यक्रम और सिलेबस रो डिफरेंस टी प्रथमे भलो भाबे बुझिबा। देन आमे शिक्षार्थी केंद्रिक, शिक्षण केंद्रिक और शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान व्यवस्था विषय जानिबा। दक्षता भित्तिक शिक्षादान एंड शिक्षण कार्य भित्तिक शिक्षादान विषय जानिबा। एंड आपणकर शिक्षा उपकरण TLM जोटा TLM विषय जानिबा। एंड एक श्रेणी बहु श्रेणी शिक्षादान विषय जानिबा। फ्रेंड्स, देखंतु जदि आपण मानको मोर ए वीडियो गुडी को भलो लागु थाए लाइक एंड कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही। जदि आपण मानको भलो लागु थाए एंड आपण कमेंट करंती तो मते आपण मानको पई ए टाइप रे वीडियो आनिया पई आहुरी अधिक इंटरेस्ट हबो। एंड फ्रेंड्स, जदि आपण माने आज चैनल ले नुवा अछंती एंड सब्सक्राइब करि दउचंती मोर प्रत्येक इंपोर्टेंट वीडियो आपण मानको पाखरे प्रथमे पहुंचीबा सहित ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करिबा आपणकर बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, एबे हमें स्टार्ट करिबा करिकुलम। करिकुलम एंड अनदर वर्ड इज सिलेबस। गोटे वर्ड आपण पाखु आछि करिकुलम एंड आउ गोटे वर्ड आछि सिलेबस। आपण ए जो करिकुलम और सिलेबस आपण प्राय ए दुईटी को समान भाबंती नाही कि जे करिकुलम कोन सिलेबस कोन हमें पाखा पाखी बोली भाबुनु कि करिकुलम जहा सिलेबस सेया एमिति बहुत जन भाबंती। बट करिकुलम एंड सिलेबस भितर कोन डिफरेंस अछि आज आमे जानिबा। प्रथमे आमे इटी गोटे बड़ गोलटे कले एटा को मु नेली कोन करिकुलम, कोन नेली करिकुलम। करिकुलम जदि होल हुए सिलेबस होची तार गोटे पार्ट। आपणकर करिकुलम व्यापक एंड सिलेबस होची गोटे संकीर्ण पार्ट होची करिकुलम रो। ए करिकुलम इज ए प्लान, पाठ्यक्रम हेउची गोटे प्लान दैट आउटलाइन्स व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न। करिकुलम रे ताले कोन थाए ना भलो भाबे फ्रेंड्स बुझिबे। जदि भी कोठी बुझिबारे असुविधा हुए मते निश्चय कमेंट करिवे। मु या परे जो MCQ क्लास आनिबे मु आपण मानको डाउट को निश्चय क्लियर करिवे। तो करिकुलम होची व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न, पिला कोन पढ़िबा उचित, हाउ दे शुड लर्न, केमिति पढ़िबे से माने, को मेथड रे पढ़िबे, कोन पढ़िबे, केमिति पढ़िबे एंड द गोल्स दे शुड अचीव एंड को गोल से माने अचीव करिबे। एटा होची करिकुलम। बट सिलेबस होची कोन ना ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स that are included in a course of study। सिलेबस होची ओनली कोन ना आपण ओटीटी देबे कि आपण जूनियर टीचर देबे तो आपण मानको गोटे सिलेबस मिली जे ए लिमिटेड टॉपिक रु आपण माने प्रिपेयर हे कि एग्जाम टी देबे। ओनली सिलेबस होची विषय रो सूची। सिलेबस होची ओनली कंटेंट बा विषय रो सूची। एठी मेथड न थाए कि एठी पिला कोन अचीव कला न थाए, एठी केवल विषय रो सूची थाए। तेनु सिलेबस होची तार परिसरटी संकीर्ण। बट आपणकर करिकुलम रो परिसर व्यापक। ताले आमे अबे बुझिले
जे करिकुलम रे कोन थाए पिला कोन पढिबो पिला केमिति पढिबो पिला कोन गोल अचीव करिबो सबु करिकुलम रे थाए बट सिलेबस रे केवल विषय रे सूची थाए कंटेंट मेथड आपणकर कंटेंट होची केवल सिलेबस जोटा कि करिकुलम भितरे थाए एटी मो चित्र काटी के आपनको बुझैली तो कंटेंट मेथड गोल्स असेसमेंट सबु कोउथिरे थाए सबु होची गोटे गोटे करिकुलम रो एलिमेंट्स बट सिलेबस होची केवल विषय रो सूची पाठ्यक्रम एक सामग्रिक रूपरेख जेउथिरे शिक्षार लक्ष्य को हासिल करबा निमंते निर्दिष्ट पाठ्यवस्तु और शिक्षणानुभूति आहरण करबा पई परिकल्पना करा जाई थाए तो फ्रेंड्स एटी आपण माने समस्त इजीली बुझी पाले एबे जे पाठ्यक्रम कोन आपणकर ओ सिलेबस कोन पाठ्यक्रम निर्दिष्ट नीति और तत्व को आधार करी विद्यालय कार्यक्रम पाठ्यवस्तु चयन संगठन शिक्षण पद्धति शिक्षण सामग्री मूल्यांकन इत्यादि सबु थाए आपणकर करिकुलम मध्यरे बट सिलेबस रे केवल विषय रो सूची थाए मो भाबुची फ्रेंड्स आपण मानकर सिलेबस एंड करिकुलम विषय रे आउ किछि डाउट नथिबो it includes only formal subject it is a part of a curriculum तो पाठ्यक्रम शब्दटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत व्यवहार करा जाए कि नहीं तो जो बहु मात्रा रे व्यवहार करा जाए ताहा पाठ्य व क्रम दुईटी शब्दर समाहार रे गठित पाठ्यक्रम शब्दटी गोटे होची पाठ्य गोटे होची क्रम दुईटी शब्द को नहीं गठित पाठ्य शब्दर अर्थ जहा पठनीय पठितव्य पठन उपयोगी बा पठन चित्त आपणकर पाठ्य होची जहा पठनीय क्रम शब्दर अर्थ होची पठनर पद्धति आपणकर पाठ्य होची जहा पठनीय क्रम होची तार पद्धति तो पाठ्यक्रम हैला आपणकर पठनर पद्धति पाठ्यक्रम शब्दटी मूल लाटिन शब्द क्यूरेन एटी एन टा प्रिंटिंग मिस्टेक एटी आपणकर आर हबो क्यूरेर हबो पाठ्यक्रम शब्दटी मूल लाटिन शब्द क्यूरेर रु आसीछि एहार आक्षरिक अर्थ हेउची शैक्षिक पथ क्यूरेर रो अर्थ हेउची शैक्षिक पथ निर्धारित लक्ष्य रे उपनीत हेबार साधन पद्धति को पाठ्यक्रम कहा जाए आपण जो शिक्षण लक्ष्य नैचंती से लक्ष्य रे उपनीत हेबार साधन बा पद्धति को पाठ्यक्रम कहा जाए तो फ्रेंड्स जो लाइन गुडी को म अंडरलाइन करूची सब बेले कहिची क्लास कला बेले पाखरे पेन एंड आपनकर कॉपी रखिबे लेखि नेबे पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर नियम पॉइंट गुडी को देखिबा शिशु केन्द्रिक नियम भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रथमे पाठ्यक्रमटी शिशु केन्द्रिक हेबा आवश्यक पिलार अवस्थिति आवश्यकता आग्रह रुचि सब आपणकर शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम रे रहिबा आवश्यक गोष्ठी केन्द्रिक नियम शिशु केन्द्रिक शिक्षा परि पाठ्यक्रम मध्य गोष्ठी केन्द्रिक हेबा आवश्यक गोष्ठीर आवश्यकता को पूर्ण करुथिबा आवश्यक कर्म केन्द्रिक नियम शिशुर आग्रह उत्साह तथा तार कार्यावली को आखिरे रखी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करबा आवश्यक ए पॉइंट गुडी को फ्रेंड्स लेखि नेबे पॉइंट तो एग्जाम रे निश्चय आसीबो आपनकर पाठ्यक्रम रो नियम दे देथिबो तीनटा पॉइंट देथिबो तळे लेखाइथिबो उपरोक्त समस्त आपण पॉइंट गुडी को जानिले तो लेखिबे तो पॉइंट गुडी को लेखि नियंतु शिशुर आग्रह उत्साह तथा तार कार्यावली को आखिरे रखी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करबा आवश्यक कर्म केन्द्रिक स्वातंत्रिक नियम प्रिंसिपल्स ऑफ भेराइटी सब बेले गोटे प्रकार पाठ्यक्रम न होई सब बेले सेतिरे भेराइटी विभिन्नता बा भिन्नता रहिबा आवश्यक जहा समस्त को रुचिपूर्ण होई थाए नमनीयता नियम शिशुर प्रत्येक पर्यायर आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाय थाए पाठ्यक्रम रे नमनीयता रहिबा आवश्यक उपयोगिता नियम नॉन मत दियंती जे पाठ्यक्रमर जेते मौलिक नीति नियम रहिछि तन्मध्यरु उपयोगिता पाठ्यक्रमर स्थान सबुठु सर्वाग्रे
क्वेश्चन आसीबो आपणकर पाठ्यक्रमर नियम गुड़िक मध्यरे सर्वाग्रे बा सबुठु आगरे कोउटा आपणकर कोउटा उपयोगिता नियम। सृजनात्मक नियम जेतेबेले पाठ्यक्रम प्रस्तुत कराजिबो सेतेबेले आम्भे माने भूली जिबानी जे पाठ्यक्रमटी जेपरी पिलार चिंता शक्ति कल्पना शक्ति और सृजनी शक्तिर विकास करुथिबो। गणतांत्रिक मूल्यबोधर विकास नियम पाठ्यक्रम एपरी प्रस्तुत हेबा उचित जेपरी पिलार गणतांत्रिक मूल्यबोधर से विकास करि पारथुबो ताकु जणे आदर्श नागरिक भाबे गढ़ी तोलुथिबो। संगतिर नियम मनुष्य जीवन बहुविध और शैक्षिक अनुभूति परिपूर्ण जीवन में संगृहीत यह शैक्षिक बहुविध अनुभूति मध्यरे एक संगतिमूलक संजोग एकांत प्रयोजन। संरक्षण नियम आम देश भारत वर्ष एक स्वतंत्र संस्कृति ऐतिह्य और परंपरार देश तेणु समाजर सांस्कृतिक मूल्यबोध उपरे पर्यवेसित पाठ्यक्रम भारत पई आवश्यक। व्यापकतार नियम विश्व नयनतांकर श्रेष्ठ सृष्टि हेउची मनुष्य किए श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य तेणु तार शारीरिक मानसिक आवेगिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास एकांत प्रयोजन। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होउथबो व्यापकता नियम। शिक्षक एबे आसिला हमर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जोटा आपणकर बहु पुरातन प्रथा चिराचरित प्रथा जोटा कि आगुरु हेई आसुथुला वर्तमान किंतु शिशु केंद्रिक बा शिक्षण केंद्रिक शिक्षादान चलीछि। शिक्षक केंद्रिक पंथा एक बहु पुरातन पारंपरिक पद्धति एथिरे कोन हुए शिक्षक गोटे उद्देश्य को नै आसंती प्लान करी आसंती तांकर उद्देश्य को फुलफिल होला भलिया पाठ पढ़ांती पिलार आनंद आवश्यकता रुचि को नजर दियंती नाही पिला केते शिखिला ताको गुरुत्व दियंती नाही से लेक्चर मेथड रे पढ़ांती तांकर विषय को सारिबा उपरे गुरुत्व दियंती। एही प्रणाली रे शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिशु अपेक्षा शिक्षक ऊपर अधिक गुरुत्व थाए। एथिरे शिक्षक सक्रिय शिशु निष्क्रिय आपणकर शिक्षक केंद्रिक पंथा शिक्षक होचंती केंद्र बिंदु बट शिशु केंद्रिक शिक्षार्थी केंद्रिक और शिक्षण केंद्रिक रे शिशु होची केंद्र बिंदु। शिक्षक केंद्रिक पंथा शिक्षक केंद्र बिंदु कहली एबे बट शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण केंद्रिक रे शिशु होची केंद्र बिंदु शिक्षार्थी बा शिशु आपण शिक्षक केंद्रिक रे जेपरि शिक्षक हेले शिशु केंद्रिक रे शिशु शिक्षण केंद्रिक रे मध्य शिशु। एही पंथारे शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता चिंता कल्पना विचार उपरे गुरुत्व दिया जाए नाही बट शिक्षार्थी केंद्रिक रे शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता रुचि उपरे गुरुत्व दिया जाए। एही पंथारे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया रे सर्वे सर्वा अटंती। नेक्स्ट देखिबा शिक्षक नियंत्रित परिवेश रे शिक्षादान करंती और निजकु श्रेणीर नेता बोली भाबंती। शिक्षक निजकु शिक्षक केंद्रिक पंथारे जणे नेता बोली भाबंती बट शिक्षार्थी केंद्रिक पंथारे शिक्षक हेउचंती जणे फैसिलिटेटर वा सहायक। पिलामानंक मनरे नेतृत्व नेबा गुण सृष्टि पाई प्रचेष्टा करंती जेहेतु सी एठी निजकु नेता बोली भाबंती तो पिलामानंकर नेतृत्व नेबा गुण पाई से प्रचेष्टा करंती कोठी शिक्षक केंद्रिक रे। शिक्षादान शिक्षण कार्य को आगे नेबा पाई शिक्षक शैक्षिक वातावरण सृष्टि करंती शैक्षिक उपकरण स्थिर करंती एई सब कार्य पाई शिक्षक शिक्षार्थी मानक सह परामर्श करंती नाही से आसंती कलापटारे पाठ लेखंती पढ़ांती शिक्षार्थी को गुरुत्व दियंती नाही। शिक्षक निर्देशना और श्रृंखला दिगरे सक्रिय भूमिका ग्रहण करंती कौथरे शिक्षक केंद्रिक रे शिक्षक निजे निर्देशक और नियंत्रक शिक्षा परिवेश निज अधीन रे रखिबार भूमिका तुलाई थांती शिक्षार्थी माने असहाय होई व्यक्तिगत भावे सब काम करंती। शिक्षार्थी केंद्रिक रे आपणकर देखंतु जॉन ड्यू को मतरे शिक्षा एक त्रिपांतीय प्रक्रिया आपणकर ट्राइपोलार प्रोसेस
बट आपणकर जॉन आडाम्स को मतरे एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस। तो जॉन आडाम्स को मतरे बाइपोलर एंड आपणकर जॉन ड्यू को मतरे ट्राइपोलर। से ट्राइपोलर रु 3टी पोल कौन शिक्षार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त विषय वस्तु बा अभिज्ञता। बट बाइपोलर होची केवल शिक्षार्थी और शिक्षक। एथिरे कौन हुए शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था आपणकर शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता चिंता कल्पना विचार सामर्थ्य सेमानकर सामाजिक परिस्थिति शिक्षण कार्य आधारित होइथाय। एथिरे शिक्षार्थी होची केंद्र बिंदु शिक्षक नुहंती। यह ही स्वशिक्षण पद्धतिर मूलदुआ। शिक्षार्थी केन्द्रिक पद्धति होची स्वशिक्षण बा सेल्फ लर्निंग रो मूलदुआ। एठी कोन हुए अन्य अर्थरे कहिबाकू गले शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षादान शिक्षण पई उद्दिष्ट और शिक्षण शिक्षार्थी पई उद्दिष्ट। तेणु एही प्रक्रिया रे शिक्षार्थी ही मुख्य। आपणकर शिक्षण कहा पई होची शिक्षार्थी पई होची तो एथिरे शिक्षार्थी होची मुख्य। शिक्षार्थी को बुझीबा पई ए पॉइंट गुडी को लेखि नियंतु। ए 6टी दिग को जानिबा आवश्यक। प्रथम पिलार स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि शिक्षार्थीर बौद्धिक सामर्थ्य तार पर्सनालिटी बा व्यक्तित्व तार शिक्षण शैली तार अभिप्रेरणा पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। पिलार स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि जदि ठीक होउथबो तार शिक्षण ठीक भाबे होई पारिबो। बौद्धिक सामर्थ्य कोन शिक्षक प्रत्येक पिलार निर्दिष्ट आवश्यकता जानिबा पई तार निर्दिष्ट बौद्धिक सामर्थ्य जानिबा आवश्यक। पिला ताको जो पाठ पढ़ेबे तार केते सामर्थ्य अछि सेटा प्रथमे जानिबा आवश्यक। गार्डनर 1985 रे एटा बारंबार प्रीवियस ईयर रे आछि मने रखिबे। गार्डनर 1985 रे शिक्षार्थीर 7 प्रकार मानसिक बा बौद्धिक सामर्थ्य आलोचना करिसंती। 7 प्रकार केते मसिया रे 1985 रे किए करचंती गार्डनर करचंती। पॉइंट गुडी को डिस्कशन करिबा। भाषागत सामर्थ्य गाणितिक जुक्ति स्थान संबंधी और चित्र संबंधी सामर्थ्य शारीरिक मांसपेशी संबंधी सामर्थ्य संगीत संबंधी सामर्थ्य निज संपर्क रे सचेतनता अन्य मानक संपर्क रे सचेतनता। तो एटा किए कहचंती गार्डनर कहचंती। आपनकर प्रीवियस ईयर रे आस्तिला संगीत संबंधी सामर्थ्य आपनकर किए कहचंती कहार बौद्धिक विकासर गोटे होची आपनकर नीति कहार गार्डनर कर केबे कहितिले 1985 रे। डेविड कॉल्ब कर अभिज्ञता भित्तिक मॉडल। डेविड कॉल्ब कर अभिज्ञता भित्तिक मॉडल एही मॉडल अनुसार मुख्यतः 4 प्रकार शिक्षण शैली कौन कौन ना मूर्त अभिज्ञता अमूर्त धारणा रहिला 2टा आउ गुटे प्रतिफलित पर्यवेक्षण सक्रिय परीक्षण। डेविड कॉल्ब को मतरे 4 प्रकार शिक्षण शैली रही। प्रथम मूर्त अभिज्ञता अमूर्त धारणा एंड प्रतिफलित पर्यवेक्षण सक्रिय परीक्षण। तो फ्रेंड्स एबे आमे पढिबा शिक्षण केन्द्रिक पंथा। शिक्षण केन्द्रिक पंथारे शिक्षार्थीर शिक्षण को अधिक गुरुत्व दिया जाए। शिक्षण केन्द्रिक पंथारे विभिन्न शिक्षण प्रक्रिया अवलंबन करी शिक्षार्थी को नुआ कथा सब शिखेबा पई गुरुत्व दिया जाए। तो शिक्षण केन्द्रिक पंथारे विभिन्न प्रकार शिक्षण प्रक्रिया अवलंबन करा जाए। एही पंथारे सह शिक्षार्थी भाबे दायित्व तुलांती किए एहा सह शिक्षार्थीर शिक्षा सहित संपृक्त प्रत्येक व्यक्ति एही पंथारे सह शिक्षार्थी भाबे दायित्व तुलांती। तो शिक्षार्थी केन्द्रिक होइथिले मध्य शिक्षण प्रक्रिया संगठित पई शिक्षकों को संपृक्त करा जाए। एठी शिक्षक सर्वे सर्वा नहेले मध्य शिक्षक टीएलएम जोगेबा शिक्षक दल गठन करिबा शिक्षक दलगत कार्य रे पिलांकु अंशग्रहण करैबारे भूमिका ग्रहण करिबा एई सबुथिरे संपृक्त हुअंती। शिक्षण केन्द्रिक पंथारे शिक्षार्थी समस्त कार्यर केन्द्रबिंदु। तो शिक्षक केन्द्रिक रे शिक्षक
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନମନୀୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ଯୋଉଗୁଡିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଜଣେ କୋଚ୍ ତଥା ସହାୟକକାରୀ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ମିଶି ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଯେ କେଉଁ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମିଶି ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚରେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପିଲାର କୃତି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 7ଟି ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ୱେମରଙ୍କର ମଧ୍ୟ 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଆସେ। ୱେମର 2002ରେ କହିଥିଲେ। କଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଷୟ ବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟ, ୱେମରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା, କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ TLM। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସାର୍ଥକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ଏଗୁଡିକ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ ପ୍ରଦୀପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ TLM ର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ପ୍ରଦୀପନ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଦୀପନ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ। ତ ଉପକରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 3 ପ୍ରକାରର ରହିଲା, ଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ଯେଉଁଗୁଡିକ ଆପଣ ଛବି, ଗୋଲକ, ମାନଚିତ୍ର, ନମୁନା, ମଡେଲ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଯୋଉଗୁଡିକ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ, ଗ୍ରାମଫୋନ, ଏଗୁଡିକ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କଣ? ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚିତ୍ର, ନାଟକ ଅଭିନୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗଲା 3 ପ୍ରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, କଣ ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଏବେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ TLM ଟି ଆପଣଙ୍କର ପରଦା ଉପରେ ପଡିଥାଏ, ପରଦା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ। ବଟ୍ ଯେଉଁ TLM ପରଦା ଉପରେ ପଡିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚିତ୍ର ହେଲା ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏପିଡାୟାସ୍କେପ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ମାନଚିତ୍ର, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପରଦାରେ ପଡୁଛି, ତ ଏଗୁଡିକ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର, ମଡେଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂ ସିଟରେ ଆପଣ ସବୁ ବନାନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ? ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ବା ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। କ୍ରିୟାଶୀଳ କଣ? ଯୋଉଠି କାମ ହଉଥିବ, ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ହସ୍ତକର୍ମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଳନା, ଏଗୁଡିକୁ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ। ଆମେ ଡେଭିଡ କଲ୍ପଙ୍କର ପଢିକି ଆସିଲେ 4ଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଟିକେ ଆଗରୁ ଡେଭିଡ କଲ୍ପ ମନେ ରଖିବେ, ଡେଭିଡ କଲ୍ପଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପଢିଲେ। ଏଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? କଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? TLM ବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ରୁହେ ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ,
ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର, ଦେନ୍ ଚଳଚିତ୍ର, ଦେନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ, ପରିଭ୍ରମଣ, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜେଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ବା କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି ପାଠ ପଢେଇବେ। TLM ଅଧିକ ୟୁଜ କରିବେ, ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଦେଇକି ପାଠ ପଢେଇବେ। ବଟ୍ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 6 ରୁ 11 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେ କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ଦିଆଯାଏ, କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବା ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତର 12 ବର୍ଷ ମାନେ କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 6 ରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 6 ରୁ 11 ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଉଛି, ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। ତ ପିଆଜେଡ୍ଙ୍କ ମତରେ 7 ରୁ 12 କିମ୍ବା କୋଉଠି କୋଉଠି 6 ରୁ 11 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 6 ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଶିଖିଯାଏ। 6 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଦେବେ ଏଣ୍ଡ 12 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ କରି ଉପକରଣ ଗୁଡିକୁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରି ସଜାଡି ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ କୋଣରେ ବସନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କୋଣରେ ବସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଣରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ ନା ଯେଉଁ କୋଣରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁ କୋଣରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ନା ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ହାର କମ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଚୀନ ଦେଶକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ପୃଥିବୀର ଚୀନକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି। ସବୁଆଡେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଧିକ ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1993 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଶତକଡ଼ା 93.75 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାହାଡିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯଦି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ ରହିଲା ତ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କମ ରହିଲେ ତ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଜଣରେ ଜଣେ ଏଣ୍ଡ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 35 ଜଣରେ ଜଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100 ଜଣରୁ କମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ 2 ଜଣ ବା ଅତି ବେଶୀରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ। 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ପଢେଇବେ ତ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ହବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। ଅତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ଅସୁବିଧାଜନକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ
କିମ୍ବା ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ସେଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 19 ଲେଖିନେବେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ 30:1, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 35:1। ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଧାରା 19 ଓ 25 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ 60 ଜଣ ଥିଲେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ତ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ 40 ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। 200 ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ସେଠି ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ଦିଆଯିବ। ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା। ଏଠି ସମୟ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିଦବା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ବାରମ୍ବାର। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ 800 ଘଣ୍ଟା, ଷଷ୍ଠ ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ 1000 ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମରେ 800 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇବେ, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ 1000 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚରେ କଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କୋଉଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଏହା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଇ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପି ହେଲା କି ଓଡିଆ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପେଡାଗୋଜିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 4ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚରେ କୋଉ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଲେଖାଥିବ। ଆପଣ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିଲେ ତ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ଥିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ MCQ କ୍ଲାସରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।